Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah hadir Mbak Mutia. Oke, izin saya spotlight ya. Ini adalah sumber kita. Spotlight. Oke. Karena kita mulai lebih awal saja. Nanti biar dibuka oleh eh, moderator dari jurusan teknologi laboratorium. Terima kasih Mbak Mutia sudah hadir bersama kita hari ini. Nanti selanjutnya silakan eh, bergabung mahasiswa untuk materi hari ini ya. Materi hari ini adalah reading dan juga halo. Sinyal saya. Oke, sinyal saya balik lagi. Mohon maaf. Suaranya putus-putus, Ibu. Koneksi saya kurang stabil. Baik, untuk seluruh mahasiswa, selamat datang di pertemuan kedua. Hari ini sudah ada Ibu Mutia Shanas. Ibu Mutia, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga moderator hari ini adalah dari jurusan TLM. Nanti untuk notulen, di Superlink itu sudah ada link notulensi. Tolong notulen ke materi hari ini ditulis di sana ya. Sebelum mulai, silakan memperkenalkan diri. Usahakan moderator menggunakan bahasa Inggris. Nanti ingatkan peserta untuk mengisi link absensi. Nanti link absensinya Ibu update tanggalnya. Baik, terima kasih. Silakan dimulai. Sebelumnya kita screenshot foto dulu. Tiga ya, siap. Adinda dan Mika, silakan ya. Satu, dua, tiga. Okay, thank you, Ma'am Karin, for the opportunity. So, good morning, Untuk everyone. sebentar, belum mulai. Bu Sorry, good screenshot afternoon, Adinda dulu. everyone. Ya, How are you oke all? silakan. I hope you are all doing well. Respected Ma'am Karin and the Honorable Ma'am Mutia and Miss Ima are our speakers today and all participants in this virtual Zoom session. Before we begin, I would like to introduce ourselves. My name is Mika Yohana Sihotang, and besides me, Hello, it's great to see you all for day 2 of our TOEFL coaching. I am Adinda Marita Balkisti as the note taker. and we are from the Medical Laboratory Technology Program. All right, today we will learn two topic, reading and structure and written expression. And for the first session, we will focus on reading, delivered by Ma'am Mutia. Now, I now invite Ma'am Mutia to begin her presentation. Ma'am Mutia, time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How was your day? Good. Okay, I expect that all of you are in a good condition, yeah. So for today's meeting, we're going to begin this session with reading comprehension section. Okay, I expect that all of you already know that in TOEFL we have three sections. The first one is listening, yeah. The second one is structure and written expressions. And the third one is reading comprehension, which is what we're going to talk today. Okay, so since we only have 5 meetings for reading and all of the sections actually, so I will divide the meetings into some parts. For today, for the first meeting, ya, pertemuan pertama hari ini, I will tell you about the overview of reading comprehensions, and then the skills that will be examined in the section, and also maybe the examples of the questions, ya. And then for the next 4 meetings, 4 meeting setelahnya itu kita akan lebih banyak drilling soal, ya. So maybe I would like to ask you to answer, or at least you read the questions for the next meeting. Jadi nanti mungkin akan saya kasih tahu next meeting kita akan bahas soal yang mana. Jadi kita akan supaya waktunya lebih efisien. Jadi saat kita di next meeting itu lebih banyak membahas soalnya ya, jawabannya, instead of doing the question, supaya lebih banyak soal yang bisa kita bahas. Oke. Is my voice clear?
Jelas? Oke, kita langsung mulai aja ya. Saya izin share screen. Oke. Oke. Apakah terlihat jelas? Ya, oke. Oke, jelas ya. Oke, kita akan mulai di reading comprehension. Oke. So, as we know that reading comprehension is the third section in paper TOEFL test, bagian ketiga dalam TOEFL, ya. And there will be 5 reading passages or 5 texts. Akan ada 5 bacaan, diikuti dengan 50 soal. Jadi mungkin satu soal itu 10 pertanyaan, ya. And then you have 55 minutes to answer all of the questions ya. Mungkin kemarin sudah dibahas kalau di listening itu ada 50 soal dalam 25 menit ya. Kalau structure and written expressions itu ada 50 dalam waktu 40 ya. Kemarin udah dikasih tahu kan ya sama the other instructor. Oke. Nah, untuk reading itu akan ada 55 menit untuk menjawab 50 soal. Okay, and the questions actually about this one, ya, tentang main idea question, stated detail questions, unstated detail questions, implied detail questions, vocabulary in context questions, and where questions. Okay, nah jadi basically the questions are all about this one, ya. Okay. Nah, this is actually the general strategy. What should we do? How can we answer the questions? Of course, the first one is be familiar with the directions. Nah, salah satunya adalah bimbingan yang kalian ikuti saat ini ya. Ini adalah upaya kalian untuk familiar dengan instruksi yang ada di tes. Oke, jadi nanti itu di lembar tes akan ada beberapa lembar petunjuk. Nah, karena kita sudah tahu, oh di reading ada 50 soal, 55 menit, jadi kita nggak usah lagi spend our time to read the directions. Just jump into the questions, ya. Okay, and then this one. Do not spend too much time reading the passage. Jangan terlalu lama membaca teksnya, ya. Jadi lebih baik langsung baca pertanyaannya. Okay, the next one is do not worry if a topic is unfamiliar with you. Kalau tidak familiar dengan topiknya atau topiknya sangat asing, nggak apa-apa. Karena yang ditanya itu bukan pengetahuan kalian tentang topik tersebut, tapi pemahaman kalian tentang teks. Ya. And then this one, do not spend too much time on a question. Kalau satu soal itu nggak kejawab-kejawab, langsung skip, langsung ke next question ya. And then this one, guess to complete the section before time is up. Ini juga, and this is also the most important one. Never leave any answers blank ya. Jadi jangan sampai kosong. Oke, karena kita tidak ada sistem minus. So if you leave the answers blank ya, itu pasti akan rugi kita ya. Jadi yang penting isi saja. Oke. Kalau memang sudah tidak tahu lagi apa jawabannya ya. Oke. The next one, this is actually the topic, okay? Mostly the topics of the text in the reading sections is about American history, ya, literature, art, ya, arsitektur, geologi, geografi, and astronomy. Mungkin topik-topik ini terdengar asing atau jarang kita baca, tapi sekali lagi, don't worry, ya, karena nanti ada trik untuk menjawab soalnya. Oke, jadi walaupun kita tidak paham dengan, maksudnya tidak familiar dengan topiknya, don't worry. Oke, and this is also the other strategy for reading section. Oke, the first one is skimming. Oke, itu membaca sepintas ya. Jadi kita tidak harus membaca teks itu secara detail ya, tapi kita fokus ke pertanyaannya saja langsung lihat pertanyaan. Oke. Lalu find the section of the passage. Nah, jadi caranya itu adalah nanti ketika membuka soal reading itu langsung lihat pertanyaannya apa. Read the question.
Okay, and then find the answer to the text. Jadi baca soal dulu baru baca teksnya. Okay, jangan baca teks dari awal sampai akhir baru baca soal karena it will wasting time ya, it will waste your time. Okay, karena kita selain berpacu dengan pemahaman kita dalam menjawab itu kita juga berpacu dengan waktu ya. Kita cuma punya waktu 55 menit. Okay. And then read the part of the passage that contains the answer carefully. Oke, jadi nanti caranya adalah kita skimming keywordnya. Ya, misalkan di soal itu dia menanyakan tentang, let's say, who is Alexander Graham Bell misalnya, gitu ya. Nah, langsung kita jump ke teks, cari kata Alexander Graham Bell di situ. Oke, baru kita lihat bagian itu saja. Oke, jadi tidak perlu membaca secara keseluruhan. Okay, and then choose the best answer to each questions for the four choice. Okay, kita kalaupun misalkan tidak ketemu, kita bisa eliminate each answer, ya, each options. Okay, nah kita masuk ke main idea questions. Ya, ini jenis soal yang sering muncul, sering ditanyakan. Okay, nah main idea. Kalau in Indonesian we call it ide pokok ya. So a question about main idea is almost always asked. Hampir selalu ditanyakan ya dan biasanya pasti ada in every reading passage of paper TOEFL test ya di soal TOEFL. Oke, nah pertanyaan ini oke, ada yang raise hand. Kenapa itu? Ada yang raise hand ya? Moderator Adinda ya? Boleh dibantu? Oke, 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 aman ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi main idea questions ini menanyakan tentang apa sih inti teks tersebut ya, apa sih ide pokoknya, apa sih yang dibicarakan, apa sih topiknya, seperti itu ya. Nah, dan cara kita mengetahui main idea of a text ya, itu adalah dengan membaca kalimat pertama di masing-masing paragraf, oke, di setiap paragraf, oke. Karena biasanya ide pokok itu bisa kita temukan di awal teks, ya, oke. Nah, kita lihat contohnya ini kelihatan, oke. Nah, iya. Nah, di sini sudah saya underline di sini. Oke, what is the main idea of this passage? Terus soalnya ya, apa sih ide pokok dari teks di atas gitu. Oke, coba kita pakai cara tadi katanya kalau bisa mau mengetahui the main idea, we can just read the first sentence ya of the paragraph. Kita bisa lihat di kalimat pertama. Kalimat pertama itu adalah basketball was invented in 1891 by the name of James Naismith. Nah, ini kan adalah penemuan atau ditemukannya basketball ya. Oke, kita langsung lihat ke option A, the life of James Naismith. Apakah membahas kehidupan si James? Enggak tadi ya, tadi membahas tentang basketball. The history of sports. Memang sejarah olahraga, tapi sports kan masih terlalu general ya. Sementara di situ sudah secara spesifik dibilang basketball. Oke, maka bukan. Atau C, physical education and exercise. Itu juga masih terlalu general, too broad topiknya. Nah, yang paling spesifik itu adalah the origin of basketball. Itu yang paling spesifik yang disebutkan di kalimat pertama tadi. Oke, nah jadi caranya kalau kita menemukan soal seperti ini, the main idea, itu bacalah kalimat pertama di awal paragraf. Oke, biasanya ide pokok itu ada di situ. Ya, oke. Nah, how about in a text, there are some paragraphs like this one. Gimana kalau dalam satu teks ada banyak paragrafnya?
tetap sama, caranya adalah kita membaca kalimat pertama di masing-masing paragraf, baru kita simpulkan. Contohnya di sini ya. Di sini soalnya adalah which of the following would be the best title for this passage ya. Dia menanyakan judul yang tepat apa. Tapi mostly dengan kata lain adalah teks ini tentang apa sih ya, sehingga apa judul yang tepat seperti itu. Kita lihat di kalimat pertama. Okay. Early maps of the North American continent showed a massive river. Oh, di paragraf pertama itu membahas katanya di peta zaman dulu North America itu ada sungai yang besar. Oke, dapat tuh satu ya. Lalu kita next paragraph. This mythical river of course doesn't exist. Oh, ternyata sungai itu nggak ada ya. Nggak, sebenarnya tidak ada. Itu cuman mythical river katanya. Nah, langsung kita lihat ke options. A. Early maps of North America. Nah, di A ini belum mencakup semuanya ya, karena di B ternyata dibilang bukan hanya membahas early map saja, tapi membahas bahwa di peta zaman dulu ada sungai gitu yang ternyata tidak ada gitu. Yang B, nah yang paling tepat, a non-existent river on maps ya. Jadi caranya adalah kita menggabungkan masing-masing kalimat pertama di tiap paragraf. Oke, alright. Coba kasih emot jempol, thumbs up if you still listening to me. Boleh. Oke, thank you. Ya, jadi itu tentang main idea. Kita lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis soal main idea questions. Bunyi soalnya itu seperti ini. Kalau kalian ketemu soal what is the topic of the passage, what is the subject of this passage, what is the main idea, what is the author's main point, and then okay, ada yang raise hand lagi? Masih kepencet atau memang mau asking questions? Adinda, tadi siapa yang raise hand? Sorry, Nggak ada Ma'am, ya? kepencet. Oh ya, oke, it's okay, alright. And then ini ya, jadi ini adalah bunyi soal main idea questions. Kalau ketemu jenis soal seperti ini, berarti dia menanyakan tentang main idea. Bagaimana caranya? Caranya seperti tadi, kita lihat kalimat pertama di awal paragraf. Kalau paragrafnya ada 3, ada 4, berarti kita lihat kalimat pertama di masing-masing paragraf tersebut, baru kita simpulkan. Oke. Nah, ini ya caranya tadi ya. Read the first line of each paragraph, look for a common theme or idea, lihat kesamaannya ya. And then pass your eyes quickly over the rest of the passage ya, lihat skimming, oke, secara singkat. And then eliminate any difficulty wrong answer. Kalau sudah pasti jawabannya di option itu sangat jauh ya dengan apa yang kita pahami, udah itu di skip saja. Berarti bukan itu jawabannya. Oke, nah kita coba latihan satu contoh ini ya tentang main idea questions. Di sini ada satu passage, satu teks di sini, satu paragraf. Coba kita nggak usah baca dulu, kita langsung lihat soal ya pakai strategi tadi. Number 1, the main idea of the passage is that. Nah, kira-kira yang mana? Kita langsung lihat ke kalimat pertama in the beginning of the paragraph. Di situ ada most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa boleh jawab di kolom chat? Ada yang jawab B ya? B. Oke. Oke, nice. Oke. The answer is
Yes, jawabannya adalah B ya. Most of the Earth's ice is found in Antarctica. Intinya itu ya, 90% bagian bumi yang ada esnya itu ada di Antartika. How about number two? Who can answer number two? What is the best title of the passage? Boleh dijawab di kolom komentar. Okay, still B? Ya? Oke, thank you for answering. Oke, jawabannya adalah yes, the icy earth ya. Jadi bukan snowfall in Antarctica, bukan the cold cold snow, atau bukan the causes of Antarctica's icepack, juga bukan tidak membahas penyebabnya, tapi hanya membahas bahwa bagian bumi yang beres gitu ya, yang banyak esnya. Oke, that's great, students. You can answer it. That's nice. Okay, now how about this one? Nah, next text. Langsung kita lihat soalnya ini masih main idea. The topic of this passage is, coba baca di kalimat pertamanya. Oke, ada yang bisa menjawab untuk soal number 3? C, oke. Oke. The answer is, let's check. Yes, the answer is C ya. Kita lihat di sini kalimat pertamanya. The extremely hot and humid weather that occurs in the United States in July, August is commonly called the dog days of summer. This name comes from blah blah blah. Jadi mostly talking about nama dog days itu ya. Okay, how about number 4? You can type the answer on the chat. Number 4. Okay. Ada Adinda. Okay, ada lagi? B, right? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Kenapa tidak B? B itu dogs generally prefer hot summer days. Berarti dogs itu secara literal ya dogs hewan ya, bukan dog days tadi. Oke, coba kita lihat di sini. Memang namanya ada dognya, tapi bukan dog as animal ya. Namanya adalah dog days. Oke, main idenya tetap membahas tentang kenapa extremely hot and humid weather ya, cuaca panas itu yang sangat ekstrim itu disebut dengan dog days. Itu ya inti main idenya. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah A ya. Karena di sini dibilang the extremely hot and bla 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 called the dog days. Oke. Namanya adalah dog days. Kenapa dia disebut dog days? Karena nama ini diambil dari Sirius ya. The star, the Sirius star, oke, rasi bintang itu ya, which is known as the dog star. Jadi diambil dari nama itu. Maka yang paling tepat adalah A, oke. Walaupun ada kata dogs-dogsnya, tapi bukan itu jawabannya ya. Oke, jadi jangan terkecoh dengan kata-kata yang sama. Oke, tetap lihat apa maksudnya. Oke, lihat kalimat pertamanya itu apa. Oh, membahas tentang nama dog days tadi, kenapa cuaca ekstrim itu disebut dog days? Ternyata diambil dari rasi bintang ya, Sirius, the dog star. Okay, before we continue, do you have any questions? Okay, kalau aman boleh kasih emot jempolnya.
Oke, alright, kita lanjut ya. Oke, the next one. Nah, ini skill kedua itu ada stated detail questions. Oke, pertanyaan yang dinyatakan dalam teks. Oke, so in TOEFL, ya, this kind of questions will ask you about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Kalau tadi di main idea kita diminta untuk mencari apa sih topik dari teks itu, apa sih ide pokoknya, intinya teks itu apa. Nah, kalau stated detailed questions ini akan menanyakan tentang informasi, ya, bagian-bagian informasi yang ada di dalam teks. Oke, jadi menanyakan satu informasi di dalam teks bukan keseluruhan. Oke, nah, the correct answer is often restatement of what is given in the passage. Oke, jadi jawabannya itu tentunya tidak obvious ditulis secara gamblang gitu ya, tapi biasanya adalah sinonim atau restatement, pernyataan ulang. Misalkan di teks bilang di situ Adinda is a beautiful girl, misalnya gitu ya. Nah, nanti ditanya di teks according to the passage, Adinda is, jawabannya di situ nggak beautiful, bisa jadi pretty. Oke, jadi diganti katanya. Nah, itu untuk the stated detail questions. Oke. Nah, ini kita lihat contohnya di sini ya. Nah, sudah di underline. Kita langsung lihat ke soal, contoh soalnya di sini. According to the passage, the oldest flutes are bla bla bla, gitu ya. Udah ada nih kata kuncinya, yang ditanyakan adalah tentang the oldest flutes. Langsung kita jump ke dalam teks. Di manakah ada kata the oldest flutes? Oh, ternyata ada di baris kedua. The oldest known flutes are about, ya, they were made from hollowed out bones with holes cut in them. Oke, nah di sini langsung next question. The passage indicates that James Cayway's flute is made of. Nah, ini juga ada nih langsungnya di sini ya. Made of nih. James Cayway itu ada di baris terakhir ya. Nah, jawabannya ada bones, bambu, ada wood, ada gold. Nah, kalau ini kan dia obvious ya. Contoh soalnya itu seperti ini. Jadi dia menanyakan informasi secara detail ya. Satu informasi yang ada di dalam teks, bukan secara keseluruhan. Oke, caranya sekali lagi jangan baca teks dari awal sampai akhir, tapi langsung lihat ke pertanyaan, lihat kata kuncinya, apa yang ditanyakan di situ, baru kita kembali ke teks. Cari kata kuncinya di dalam teks. Oke. Nah, lanjut. This is how to identify the questions. Kalau kalian ketemu jenis soal seperti ini ya, kalau bunyinya seperti ini, according to the passage, okay, it is stated in the passage that, the passage indicates that, the author mentions that, seperti itu. Nah, ini adalah jenis soal stated detail questions ya. Nah, oke, dan untuk mencari menjawabnya yang tadi ya, kita harus menemukan keywordnya dulu, kata kuncinya apa. Oke, apa yang ditanyakan? Kalau misalkan dia nanya soal flutes tadi, langsung cari flutes di situ, langsung skim ya, skim the appropriate part of the passage for the keyword, and then read the sentences that contains the keywords or idea carefully. Langsung baca kalimat yang mengandung kata kunci itu, yang ada kata kunci di dalamnya. And then look for the answer that restates an idea in the passage. Oke. Dan kalau misalkan dia tidak pakai kata yang sama, lihat apakah mungkin dia pakai sinonim atau dia restate, menyatakan ulang, dan ya eliminate the wrong answers. Oke. Nah, kita lihat latihan yang ini. Boleh jawab di chat ya. Soal pertama, number 1, which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the southwest? Nah, kata kuncinya di situ adalah Colorado River. Coba cari dulu. Oke, lihat chat di sini.
Sorry. Kita lihat chat. Nah, ketemukah Colorado River? Ya, ada sebenarnya di baris kedua itu udah dijelasin ya, ada disebutkan di situ. Oke, udah ada yang jawab. D. Oke, kita lihat ya. Nah, ini a system of thousands of miles of canals, hundreds of. Oke, kita lihat di sini. Jawabannya adalah D, betul. Sini disebutkan ya, a system of thousands of miles canals ya. Oke, caranya as a way that Colorado River water gets to the southwest by canals, through canals. Okay, how about number 2? Imperial Valley. Oke, coba lihat dulu chatnya. Number 2. Oke, ada yang jawab A. Kita cek. Oke. Number 2. Nah, ya, di sini ya. Nah, number 2 is actually C. Oke, sebentar ya. Kelihatan. Okay, this one. According to the passage, the Imperial Valley is C. Kenapa C? Oke, sini ya. Nih, kita langsung ketemu nih Imperial Valley itu ada di 1, 2, 3, 4, line 4, baris keempat di sini. Oke. The Imperial Valley in Southern California is an example of such a place. It is a vast and productive agricultural area that was once a desert. Ya, today this one. Nah, di sini jawabannya adalah A. Is a desert today? Of course bukan A, karena di sini dibilang was once a desert. Dulunya ya desert ya. Oke, gurun. And then B is located in Colorado. Nah, padahal di sini dibilang Imperial Valley in Southern California. Oke. Lalu C. Ini belum nih ya jawabannya. Yang D, doesn't require irrigations. Padahal di sini dibilang juga today 2,000 miles of canals irrigate the fertile land and keep it productive. Jadi bukan A, bukan B, bukan D. Jawabannya adalah C di sini ya. Fast and productive agricultural area. Okay, it means that produces a lot of agricultural goods. Oke, maka jawabannya adalah C di situ. Oke. Ya, oh iya jawabannya C ya. Oke. Banyak yang jawab C ini di sini. Great job. Oke. Oke, any questions so far before we continue? Boleh di chat. So far so good. Thumbs up if all good. If we can go next, please give your okay. All right, thank you ya. Oke. Nah, kita coba yang ini. Number 3. Boleh langsung share di chat. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Kelihatan nggak teksnya? Kelihatan ya? Nah, oke sudah ada yang jawab nih. B. Oke, nice. Good job everyone. Let's check the answer ya. Oke, nice. Number 3 is ketutupan di sini.
Yes, the answer is B ya. Di sini ada disebutkan di baris pertama. The ancestor of humans had a lot more hair than the humans today ya. Jadi dulunya tuh punya banyak rambut ya, bulu, had thick hair all over their bodies. Maka the answer is B ya. The ancestors it covered the hair ya, covered their entire bodies. Okay, good job. How about number 4? Boleh tulis jawabannya di chat. Oke, sudah ada yang jawab. Oke. Mhm. Oke, nice ya. Lihat di sini. Nah, di sini dibilang ya, what happened as the temperature on the earth increased? Nah, di sini, as the earth got warmer, ya, ketika bumi mulai memanas menjadi hangat ya, temperaturnya turun, sini, naik ya, increased, the hair began to thin out. Oke. Nah, rambut-rambut tadi itu menipis. Oke, maka jawabannya adalah D. Oke. Kenapa bukan A? Let's check. Tadi jawabannya apa? Oke, ada yang jawab A ya. Kenapa bukan A? Karena di situ kan disebutkan the hair on the head ya. Nah, jadi perhatikan juga on the head begin to thin out. Tapi di teks kan tidak hanya head saja ya, walaupun dibilang bahkan di situ dibilang except for on the head ya, dilihat di baris keempat, as the earth got warmer the hair began to thin out except for on the head ya. Jadi rambut-rambut tadi yang ada di seluruh badan itu menipis kecuali yang ada di kepala. Ada kata except di sini. Justru jawabannya bukan A ya. Jadi yang tepat itu adalah D. Oke. Jadi nah kata-kata ini juga agak tricky. Mungkin tadi agak terkecoh sedikit dengan kata nggak kelihatan baca except-nya. Except itu kecuali. Oke, jadi kecuali kepala, makanya sekarang kita ada rambut ya di kepala ya. Kalau misalkan menipis juga, maka ya nggak ada rambut. Oke, so the answer is D. How about number 5? Sudah, wah cepat sekali ya. Okay, that's great. Okay, let's check the answer. Coba kita cek. B. Okay. Nah, number 5. The author indicates that one of the purposes of hair on the head is to, nah, di sini ya, to keep the head warm and prevent so much heat from escaping through the scalp. Jawabannya adalah C. Oke. Walaupun di sini emang ada katanya yang sama ya. Sekali lagi jangan terkecoh dengan kata yang sama karena dia bisa jadi jawabannya itu adalah restatement, pernyataan ulang atau dia pakai sinonim. Oke, coba lihat di sini tujuan kenapa the hair on the head is masih ada gitu ya. Kenapa tinggal rambut yang ada di kepala. Nah, di sini dibilang both as sort of pillow to cushion the sensitive head when it gets banged around and as a sort of hat ya, jadi untuk membuat kepala kita itu tetap hangat, to keep the head warm and prevent so much heat ya. Prevent itu mencegah, mencegah so much heat, maksudnya ada banyak panas di situ. Jadi supaya melindungi kepala kita supaya nggak kepanasan tapi tetap warm itu. Bukan peel off pillows, bukan sebagai bantalan, bukan help heat escape through the scalp ya, bukan itu, tapi prevent, bukan help. Jadi yang paling tepat itu adalah C ya, ensure the head is warm. Nah, sekali lagi kalau untuk soal ini ya, jawaban ini kita jangan terkecoh dengan kata-kata yang ada di dalam teks. Jawaban
yang ada option atau pilihan jawaban yang ada di situ, misalkan kayak di sini ada kata hit, di teks juga ada hit ya, tapi belum tentu itu jawabannya. Sekali lagi untuk stated detailed questions ini bisa jadi restatements, pernyataan ulang ya, dengan kalimat yang berbeda, bunyi yang berbeda, tapi maknanya sama, artinya sama, oke, atau synonyms ya, oke. Nah, ada kok yang jawab sih ya. Oh, ada banyak juga yang jawab sih ya. Oke. Okay, before we continue, any questions? Okay, thank you for the thumbs. Yeah, okay. All right. Kita lanjut. The next one itu ada unstated detail questions. Nah, kalau tadi stated detail questions itu adalah pertanyaan yang dinyatakan di dalam teks. Nah, kalau yang di skill ketiga ini ada namanya unstated detail questions. Jadi ini adalah jenis soal di mana jawabannya itu tidak dinyatakan dalam teks secara obvious, secara gamblang. Oke. Nah, ini tujuannya adalah to test you to find the answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Justru yang tidak disebutkan di dalam teks ya. The type of question is that 3 of the answers are stated, mentioned, or true while one answer is not. Nah, ya. Oke, the type of Nah, nih. Jadi tugas kita adalah mencari the 3 incorrect answers and then choose the letter of the one remaining answer. Jadi kan ada 4 option nih. Nah, kita cari yang 3 ya. 3 ini pasti dia disebutkan di dalam teks. Kita cari yang tidak disebutkan di dalam teks. Karena ini adalah jenis soal yang menanyakan apa yang tidak disebutkan. Oke, kita langsung saja lihat contoh ya. Contohnya adalah seperti ini. Which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Yang tidak dijelaskan, tidak disebutkan tentang Florida Keys di sini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat. A. The Florida Keys are a chain of islands. Apakah di teks ada disebutkan tentang chain of islands? Oke. Ada ya, ada. Nah, oke, ada. Di baris pertama, the Florida Keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Ada disebutkan, berarti bukan A. Karena A itu dijelaskan, bukan not mentioned, but it is mentioned ya. B. The Florida Keys contain coral and limestone. Sudah ada ya di kalimat pertama tadi. Ada juga disebutkan. Berarti bukan itu. C. The Florida Keys are in the shape of an arc. Nah, ada nggak kata-kata dibilang artist itu? Kita lihat di sini. Coba kita cari. Oh, ada ternyata. Di kalimat kedua. These islands form, membentuk an arch that heads first southwest and then west from the mainland. Jadi kayak ada membentuk seperti panah gitu ya. Nah, itu juga ada disebutkan. Nah, ABC sebenarnya kita nggak usah cari tahu lagi fakta dari option D ini. Karena ABC ini sudah disebutkan, oh udah jelas berarti D jawabannya. Karena ketiga option tadi sudah disebutkan di teks, ya kan? Sudah pasti jawabannya adalah D, gitu ya. Sebenarnya enak kalau berurutan seperti ini. Tapi bagaimana kalau tidak berurutan? Nah, kita coba di question number 2. Which of the following is not true about US Highway 1? Nah, menanyakan tentang US Highway 1. Kita cari kata US Highway 1. Ada di baris kedua, di kalimat ketiga ya. US Highway 1 called the Overseas Highway. Nah, di situ. Kita lihat option A.
It is also known as the overseas highway. Ada ya, disebutkan di situ di kalimat ketiga tadi, di baris kedua itu ada. Oke, berarti bukan A. B. It joins all of the islands in the Florida Keys. Apakah disebutkan itu US Highway itu joins all of the islands, menggabungkan semua pulau di Florida Keys? Coba kita lihat. US Highway 1, called the Overseas Highway, connects the main islands in the chain. On this highway, it's necessary to cross 40 bridges over the ocean to cover bla 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 to Key West. Oke, dia nggak ada nyebut di situ bahwa US Highway itu menggabungkan semua pulau, ya, tapi connects the main islands, menggabungkan itu dari ke pulau utama. Oke, nanti kita skip dulu. Oke, skip dulu, agak membingungkan nih, bisa jadi misalnya. Oke. C. It has more than 40 bridges. Ya, dia punya lebih dari 40. Oh iya, benar. Karena di teks disebutkan 42 bridges. So the answer is C. That's correct, ya. Oke, D, it connects Miami and Key West. Nah, disebutkan juga di situ tadi ya, menggabungkan Miami dan Key West. Maka yang salah, yang tidak benar dari US Highway adalah B di situ ya, menggabungkan semua pulau. Oke. Nah, inilah contoh soal unstated detail questions. Oke, kalau kalian ketemu soal dengan bunyi seperti ini, which of the following is not stated, not mentioned, not discussed, atau ada kata-kata except, kecuali, maka itu adalah jenis soal unstated detail questions ya. And you can find the answer you can by eliminating the options ya. Oke. Nah, ini ya caranya. Caranya pertama, choose a keyword in the questions. Cari tahu dulu apa sih yang ditanyakan, cari keywordsnya. Kalau kayak tadi dia nanya soal US Highway tadi itu, nah kita langsung jump in ke dalam teks, cari skimming yang di baris kemana, di baris mana, di kalimat mana keyword itu berada. Nah setelah itu baru scan di sekitar itu ya, di kalimat itu sebelum atau sesudahnya fakta tentang keyword tersebut. Oke, baru kita eliminate the answer. Oke, atau kalau misalkan mau langsung eliminate the answer one by one, itu juga bisa. Ya, nah kita coba jawab bersama untuk soal yang ini ya. Kita jawab bersama saja. Number 1. Which of the following is not true about systolic blood pressure? Nah, ini soal tekanan darah ya. Mungkin kalian punya background knowledge tentang ini ya. Oke, kita lihat dulu di sini yang tidak tepat tentang systolic blood pressure. Oke, pertama-tama kita cari dulu di mana letak systolic blood pressure. Oke. Udah kelihatan di sini. Oke. Nah, kita lihat dulu ada di mana? Ada di baris pertama ya di sini. Ada systolic pressure. Ya, ternyata blood pressure measurement has two components, systolic pressure. Nah, ini ya. Taken when the heart. Oke, ada banyak di sini disebutkan. Tapi kita lihat dulu yang A. It is taken during the contraction of the heart. Apakah ada disebutkan di situ? Yes, ini ya di baris kedua. Systolic pressure is taken when the heart is contracting. Oh ya, ternyata option A benar. Option B, it is usually given first in a blood pressure reading. Ada nggak di situ? Di baris ketiga. Baris ketiga itu di kalimat yang di ujung itu in the usual blood pressure reading, the systolic measurement is given first. Ya, ada di situ ya. Nah, C, a normal systolic measurement is 120 until 140. Ada juga disebutkan di situ ya. Normal blood pressure. Nih ya, normal blood pressure. Nah, ini ada juga disebutkan. Maka yang tidak disebutkan adalah hypertension exists when the systolic pressure is below 140. Apakah ada disebutkan di situ terkait hypertension? Salah ya, bukan di bawah 140, tapi 160 atau lebih. Oke.
Coba. Nah, how about number 2? Which of the following is not stated about diastolic pressure? Yang tidak disebutkan, tidak benar. Oke, ada yang jawab di kolom chat. Oke, di. Oke, kita lihat ya. The answer is D. Yes, good job everyone. Ya, a diastolic measurement of 140 is normal. Yang di sini ada disebutkan. Oke, nah situ. Oke, nah next one. How about this one? Number 3. All of the followings are mentioned about Pan American Airlines. Ini sudah teks selanjutnya ya. Except, oke. Kita langsung cari tentang Pan American Airlines. Atau kita langsung aja eliminate each option. Oke, coba dari option A. It started business in the 1960s. Apakah benar? Oh ya, in the 1960s, space travel was becoming a subject of blah blah blah. Oke, began receiving some fairly, oke. Bisa jadi ya. It received request for its first flight to the moon. Ada nggak di sini dibilang tentang request ke bulan? Ini ya. Second. Nah, except that kita lihat dulu sini ya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. It started business in the 1960s. Di awal nih memang ada in the 1960s ya. Apakah ini jawabannya ya? Kita keep dulu, bisa jadi bisa enggak. Memang dia membahas di tahun segitu. Lalu option B, it received request for its first flight to the moon. Ada nggak disebutkan? Oh, ada nih ya. Receive unusual request for flight. Okay. And then C, it kept some people on a long waiting list nih ya. Di paragraf kedua itu Pan Am started a waiting list for the first flight to the moon. Ada di situ. Lalu option D, it went out of business ya, bangkrut ya. Nah, di sini however when it went out of business bla bla bla. Oke, setelah bisnisnya tidak ada lagi ya seperti itu. Maka yang tidak tepat adalah A. Kenapa A tidak tepat ya? Padahal di situ disebutkan ada 1960s. Nah, kita lihat dulu secara lengkap kalimatnya. Di situ disebutkan in the 1960s, as space travel was becoming a subject of much discussion, American Airlines begins. Nah, itu baru memulai di tahun 1960 itu orang-orang baru ada permintaan ya, baru ada request untuk terbang ke bulan, tapi belum tentang memulai bisnisnya. Jadi Pan American Airlines itu di tahun 1960s itu baru mulai mendapat permintaan untuk flight to the moon, bukan memulai bisnisnya. Oke, how about number 4? Boleh dijawab di kolom komentar. Oke, sudah ada yang jawab. D, kita langsung cek aja ya. Oke. Which of the following is not true about Pan Am's moon flight? Nah, jawabannya adalah D, benar ya. Nah, A, people ask Pan Am about its flights to the moon. Ada tadi ya, orang-orang minta request untuk terbang ke bulan. B, Pan Am kept a waiting list ya, ada waiting list. Okay, and then Pan Am never really made ya, tidak pernah benar-benar pergi ke bulan, itu tidak ada. Nah, yang D itu yang tidak benar ya. Pan Am's waiting list had only a few names. Cuman ada waiting listnya itu hanya ada sedikit nama. Padahal di situ ditulis 90,000 ya, 90.000 nama yang menunggu untuk bisa flight to the moon. Okay, so the answer is
D ya. Thank you for those who answered ya. Great job. Oke. Next one, kita lanjut ke skill keempat. Oke. Itu ada implied detail questions. Nah, itu pertanyaan makna tersirat ya. Nah, pertanyaan makna tersirat ini kalau tadi ada stated itu yang jawabannya ada dalam teks. Lalu ada unstated yang tidak disebutkan. Pertanyaan seperti mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang tidak disebutkan atau kecuali ya, semua ini benar kecuali. Nah, seperti itu unstated. Nah, kalau implied detail questions ini adalah soal yang meminta kita untuk mencari jawabannya itu berdasarkan kesimpulan. Oke, kesimpulan yang kita ambil. Oke, so the answers are not directly stated in the passage. Tidak secara gamblang tertulis ada di teks, tapi kita harus draw a conclusion, oke, menarik kesimpulan. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, oke, coba kita lihat di sini. Number one, it is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is, oke, kita lihat dulu di sini, apa ini 100 wide bands and 100 narrow bands? Coba kita lihat teksnya di sini. The number of rings in a tree can be used to determine how old a tree really is. Ternyata kita bisa melihat usia pohon itu dari lingkaran yang ada di what is it? Batangnya itulah itu ya. Kalau kalian pernah nonton film Hollywood itu kan pohonnya besar-besar dan biasanya kalau ditebang itu kan ada seperti ring ya. Nah, itu ternyata itu bisa menentukan usia dari pohon tersebut. Oke, di sini dibilang each year a tree produces a ring that is composed of one light color wide band and one dark colored narrow band. Berarti setiap tahun itu ada satu wide band dan satu dark narrow band di situ. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada 100 wide bands dan 100 narrow bands? Oke, secara logik kalau kita tarik kesimpulan kan berarti umurnya 100 tahun ya, karena setiap tahun kan satu wide band, satu narrow band. Kalau 100 berarti usia pohon tersebut adalah 100 tahun. Oke, jawabannya adalah harusnya kan 100 years. Tapi di options itu tidak ditulis 100, melainkan lah Pak berikutnya ini aku udah minta kita sama ayo mengerti kata suka tapi coba lebih kata gitu. Oke. Gaca, gila, Pita, batu Oke. api, grill. Siapa itu yang Jangan tidak di mute? Oke, boleh kita lanjut ya? Oke. Nah, 100 wide band 100 tahun. Nah, di sini kan nggak ada pilihan 100 years old, tapi a century old atau 1 abad. Nah, kan kita tahu 1 abad ya 100 tahun gitu. Maka jawabannya adalah A. Jadi kita diminta untuk menarik kesimpulan sendiri. Nggak dibilang di situ bahwa di teks kan nggak dibilang ya, kalau ada 100 berarti 100 tahun kan nggak dibilang. Tapi kan kita menarik kesimpulan sendiri gitu ya. Kalau satu per tiap tahun itu ada satu lingkaran, berarti kalau ada 100 berarti 100 tahun seperti itu. Oke. Nah, ini juga ya. Oke, contohnya seperti ini juga. It can be inferred from the passage that cells do not grow. Nah, di sini dibilang ya, sudah saya underline, no cells are produced during the harsh winter and summer months ya. Maksudnya adalah sel-sel tersebut tidak diproduksi saat musim salju dan musim panas. Di mana musim salju dan musim panas itu kan dua musim yang berbeda ya. Yang winter dingin banget, yang summer itu panas banget. Berarti extreme heat or cold ya. Maka jawabannya adalah B. Walaupun nggak di teks kan nggak dibilang bahwa winter is cold, summer is hot, tapi kan kita using our logic ya kita tahu kalau winter pasti dingin, kalau summer pasti panas seperti itu ya. Jadi this is actually the examples of what is it? Implied detail questions. Oke. Nah, caranya tadi ya kalau ada bunyinya it is implied in the passage that, it can be inferred from the passage that.
Oke, seperti ini. Ini berarti jenis soal implied detailed questions. Oke. Caranya tetap melihat keywords, lalu di-scan keywordsnya di dalam kalimat yang mana, baru read the sentence that contains the keywords. Oke, jadi baca kalimatnya itu pahami konteksnya seperti apa. Oke, kita akan coba latihan jawab soal di sini. Kita langsung aja ya. Number one, the Sears Tower is probably bla bla bla. Oke, langsung lihat di sini the Sears Tower itu ada di ini ya. Oh, dari awal sudah disebutkan di sini. Until 1996, the Sears Tower was the tallest building in the world. Oh, sampai 1996, Sears Tower itu adalah bangunan tertinggi di dunia. Berarti setelah 1996 udah nggak lagi gitu ya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Boleh ditulis jawabannya di chat. Oke, ada yang jawab B. Yes, oke. The answer is yes, B. No longer ya. Tidak lagi jadi yang paling tinggi. Karena disitu dibilang hanya sampai 1996. Oke, how about number two? It can be inferred from the passage that Chicago. Oke, jawabannya boleh di kolom chat. Oke, ada B. Oke, kita coba cek jawabannya. Nih ya. Jawabannya adalah D. Coba kita lihat. Nah, okay, it can be inferred from the passage that di sini ya dibilangnya, it is located in Chicago, whose nickname is the Windy City. Jawabannya sebenarnya ini ya. Nih, wait. Saya harus nih ya. Nickname is the Windy City, kota yang berangin. Windy, wind kan angin ya. Windy City, kota yang berangin. Dan di sini juga dibilang on a windy day, the top of the building can move back. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah has a lot of wind. Kenapa? Karena dia disebut sebagai kota yang berangin gitu ya. Oh, kalau dia disebut sebagai windy city berarti ada banyak angin di situ seperti itu. Oke, kalau rainy city berarti di kota itu turun hujan lebih sering. Oke. How about number three? Boleh ditulis di chat. Number three. Oke. Di. Ini jawaban yang nomor 2 atau nomor 3 nih? Kita number 3 ya. Oke. Kita langsung cek. Nah, dan yang jawab C. Oke, jawabannya adalah C. Karena ini tadi, ya. Sorry. Ini ya. It is implied in the passage that the upper level doors in the Sears Towers, maksudnya lantai paling tinggi itu terbuka dan tertutup. Oke, ada yang raise hand? Kepencet atau mau bertanya? Boleh langsung di open mic saja kalau mau bertanya. Oke, nah jadi jawabannya adalah C ya. Karena di sini dibilang on a windy day, the top of the building can move back and forth gitu ya. Bisa kayak bergoyang-goyang gitu saking beranginnya. Maka jawabannya adalah C. The building moves in the wind. Oke, ini kita skip dulu ya. Kita langsung ke vocabulary questions. Oke, nah next itu ada vocabulary questions atau pertanyaan yang fokus ke vocabulary kosakata ya. Sebentar ini dihapus dulu. Oke. Oke.
Nah, vocabulary questions ini di jenis soal ini ya, terkadang ada beberapa pertanyaan yang menyatakan tentang arti sebuah kata atau expressions. Oke. Nah, tapi jangan panik kalau kita benar-benar kayak asing banget kata itu ya, benar-benar kayak nggak pernah dengar sama sekali, jangan panik karena biasanya di dalam teks itu akan ada petunjuk, akan ada clue dari arti kata tersebut. Oke. Nah, nih contohnya seperti ini. Oke. She has a large geranium. Ya, pertanyaannya kan di sini a geranium is probably which of the following. Apa sih geranium itu? Nah, di teks itu disebutkan she has a large geranium growing in a pot in the corner of her apartment. Ya, apa sesuatu yang tumbuh di pot dan ada di sudut ruangan ya. A sofa. Sofa nggak mungkin tumbuh kan, benda mati. A chair juga nggak mungkin. A fish juga jarang ya ada fish di dalam pot. Biasanya kan di akuarium. Oke. Maka jawaban yang tepat adalah di a plant. Nama tumbuhan. Oke. Jadi walaupun apa geranium tuh nggak pernah dengar ya. Tapi nanti biasanya akan ada clue-nya, akan ada petunjuknya di dalam teks. Oke. Nah, itu tugas kita untuk identify. Oke, harus jeli. Nah, oke, kalau jadi Excuse me, Miss Mutia. oke. I would like to remind you that this is already 3 p.m. Oke. Uh, well, actually, Miss Ima will not be able to teach later, but it's up to you if you want to continue. We have another class, I believe. Ya, oh ya. Oke. Oh, okay. Well, actually, I have another class at 4 p.m. and I need to go there by maybe in 3:30. Yeah. What should I do ya, Bu? Should I continue or should we just end the class? Well, it's up to you because Miss Ima will be able to teach the students today. Oh, oke. Kalau sampai jam 4, I think I would be late. Yeah. Okay. Can I finish the Yes, you may. So presentation after first? this, to Adinda and Nika, you can close the session because Miss Ima will not be able to teach our class. She will teach in the next session, in another day. So today, only Nemutia will give the lesson. Okay. Okay. Thank you for let me know. Okay, yeah. So students, turns out that Miss Ima cannot join the session. So maybe after I finish the material, we're going to close the session, yeah, Linda and Mika, yeah. Okay. Now, let's continue. Okay, so if you find this kind of questions like what is the meaning of, which of the following is closest meaning to, okay, or blah blah blah, could be best placed by. Okay, nah kalau ketemu jenis soal yang seperti ini, this is actually the kind of questions that requires the vocabulary, yeah, your understanding of vocabulary or some words. Nah, this one. How to answer the questions, yeah, from the example before the geranium tadi, okay? Even though maybe the word is so, so unfamiliar, yeah, okay? We can actually find the clue in the text, okay? Who is it? R. Ada yang raise hand. Okay.
You okay? Do you want to ask something? Ya? Mau bertanya ya? No? Oke, kita lanjut ya. Oke. So, let's check these questions. Okay. Let's just answer this one. Number one, the word pigment in line 2 is closest in meaning to. Okay, let's jump to the second line. Kita langsung ke baris kedua, ya. This one, pigment. Nah, the option number one, A, skin. Sementara di sini pigment that colors the eyes, Muscle, of course not. Tissue, of course not. Yeah. The answer is color. Ya, karena di sini dibilang pigment that colors the eyes. Berarti warna di situ masuknya. Okay, how about number 2? The word surface in line 2 is closest in meaning to. What's the answer? You can type the answers in the chat. Number 2. Okay, how about number 2? Surface. Surface, this one. Nah, it's not on the surface of the iris ya. On itu kan di atas. Oke. Harusnya jawabannya adalah yes. Ada jawab E nggak? Oh iya ada. Nice ya. Top. Number 3, the word permanent in line 6 could best be replaced by permanent. Permanent I color this one ya. Okay. What's your answer? B. Okay. The answer is B. Yes, that's correct. How about number 4? The word point in line 7. 7 ini ya. So at this point, that a baby's eyes developed, the color. Okay, let me see the chat. Okay, the answer is time ya. Okay, walaupun point ya, point could have different meaning ya. Ada banyak point itu bisa titik, bisa waktu, bisa era, bisa tempat. Actually all of the options, the 4 options bisa menjawab meaning dari point. Tapi kalau kita lihat konteksnya di sini ya, at this point that a baby's eyes, nah di sini kan dibilang it is the amount of melanin on the surface that determines a person's permanent eye color. Okay. Dalam di waktu ini, nah itulah masa di mana baby's eyes develop ya, matanya itu berkembang dan warnanya itu jadi less permanent tadi. Okay, so the answer is C. Alright. Let's skip away ini. This is another practice actually. Okay, let's go to the next one. Yeah, this is the last, the 6 types of questions, which is where questions. Nah, where questions ini sebenarnya bisa jadi yang paling mudah, the easiest one, but somehow it could also be tricky for you. Okay. Nah. Okay, so sometimes in the final questions, in the reading text, in the reading comprehension section, yeah, you will ask to determine where in the passage a piece of information is found. Biasanya akan ditanya kalimat ini atau di mana author menyebutkan tentang ini di baris keberapa, seperti itu. Ya, mungkin terdengarnya mudah cuman melihat line ya. You just need to find the line, in which line, okay? But it also could be tricky, yeah? You need to understand the instructions, okay? Let's see number 1. Coba kita langsung jawab. Where in the passage does the author define the word capital? Yeah. Langsung jump into the text.
the first line, the words capital and capital are confused in spelling and in meaning by a lot of blah blah blah. Oke, di baris pertama sebenarnya sudah dibahas ya, capital. Tapi apakah itu yang diminta? Nah, jawaban yang tepat adalah A, B, C, D. Come on. Boleh coba tulis di chat. A, B, C, D. Oke, ada yang B, ada yang C. Oke. Nah, the answer actually C ya, line 4. Oke. Kenapa line 4? Padahal di atas sudah disebutkan capital and capital. Nah, kita harus pahami perintahnya. Di sini kan dibilang where in the passage does the author define ya, mendefinisikan, mengartikan kata capital. Memang di awal itu sudah disebutkan capital, tapi tidak dijelaskan definisinya. Nah, penjelasan tentang definisi capital itu ada di baris keempat. Capital is the location of the center of government ya, this one. Oke. Nah, sini ya. Nah, oke. And then number 2, where in the passage does the author mention where the U.S. capital can be found? Okay, U.S. capital. The answer is, ada yang jawab. The answer is, D, yes. The Capitol building is located in Washington, D.C. Nah, di sini ya. Which is the capital city of the United States. Oke. Jadi walaupun sebenarnya kelihatannya mudah ya, karena cuma mencari ada di mana letaknya, tapi tetap harus pahami perintahnya apa yang dia minta. Alright. Nah, ya. Tetap caranya adalah choose the keyword, find the keywords, and then understand the instructions. Yeah, this is actually another practice. All right. So do you have any questions so far? No? Ada yang mau bertanya di kolom chat? Masih menjawab ya, well, actually that's all for today's meeting ya. Tadi kita review dulu ya. Tadi ada 6 jenis soal. The first one, main idea, and then stated detailed question, unstated, lalu ada implied detailed questions, ada where questions ya. Nah, jadi itu adalah jenis soal, jenis pertanyaan yang biasanya selalu muncul di TOEFL test. Nah, sebelum kita close this session, I would like to suggest you to read this file. Boleh ya, kan ada ya di link ya, yang di materi inti itu ada file ini, reading test 1. Boleh dibaca ataupun dijawab. Ini untuk kita nanti next meeting kita akan membahas soal yang ini. It's better for you to read at least ya, or even answer it before we enter the class. Jadi supaya nanti lebih efektif kita membahasnya ya. Kalau kita baru mau ngerjain pas session itu kan nanti waktunya takutnya tidak cukup. Well, actually, that's all for today's meeting. Thank you everyone who attend the session, and thank you Ibu Karin dan juga moderator kita. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Thank you very much, Ma'am Karin, Ma'am Mutia, for the information and interesting presentation. So I like to thank the speakers for the information and interesting presentation, and all the participants for the every active
Mati. Okay. And finally, give applause for the speaker and for you all. Okay. Well, that's the end of our material for today. Please forgive us for any mistakes and we ask Allah Subhanahu wa Ta'ala forgiveness. We hope that we've studied bring many benefits. Thank you for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone. Thank you, Mutia. We will close the Zoom. Thank you. See you soon. Oh, in Thursday. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sebentar. Buka kameranya semuanya mahasiswa, Ibu. Fotoin yang mahasiswanya deh. Oke. Kameranya buka semuanya. Siap ya. 1, 2. Ini yang Ibu foto yang kameranya buka aja, yang nggak buka. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Cuma lewatin di Zoom aja. Ini halaman pertama, kedua, ketiga. Oke, thank you everyone. See you in Thursday, hari Kamis ya. Jangan lupa isi absen.